Siomay guys. Siomay ni Mang Noel. Siya. Ini guys. Oh, lamig ini mga kuan. Unsa pa yung mga ingredients ni Wana Well? Naghan. Like what? Sibuyas, carrots, ahos. Unsa pa? Itlog. Ano pa? Celery. Celery. Chinese celery. Naghan. What else? Itlog. That's it. And 4 eggs. 4 eggs. Yeah. And how about black pepper? Did you put black pepper and salt? Yeah. Complete. Complete. And Look at guys. Look at. So good. okay. Ganito paggawa ng siomay. Simple lang. Inato. Kasi mo order. Siomay. Siomay. Oh. Inato lang niya kuan. Pero testingi lang sa kalami. Okay. Okidoki. Saka ano, sa wala pa lang gi ko ano, lami na kayo. Pagiputos. Ready to eat na? Eat na. Sa kalami. Kalmi. Siomay ni Mang Noel. Make sure you have to mix it well. Did you put more black pepper so that it will not too... Kompleto ni siya. Recipe. More black pepper para that's it. medyo maanghang ng konti. Sugar, walang sugar puti. We still have there in fact. Lagyan natin ng sugar konti. Yung puti na sugar. Why? What is that for? Because of yan. Para masarap. Para masarap. Manamis-tamis. Ang siomay. That's enough, I think. No? Oh, I know how to That's enough. how to add okay, that's it. Ready to. Manin siya kuha na sa akong kuan ha. Ready to putos. Dito putos na ni siya. Ano ni guys? Ano ni putos na mo guys? That is the siomay wrapper. Putos na ni siya guys. Yan na. Kuha na ni mga nato. Hindi ni siya pang negosyo, siomay. pangkaon lang ni siya, Pangkaon lang sa mga kiddos. oh, muna siya. Siya iyang siomay. Kasi mamalit ka. Oh, palit mahal kaayo. Maya na magama. Kwanta magama. Kay aron libre kaon bisan Libre pagdaghanon, kaon, bisan pagdaghanon. unlimited kaon. Yeah, guys. Gigutom na siguro na yung isda well kanang ana. Almost finished. Yeah, 34 minutes. Oh, this is the one. I will go crazy, eh? Not me. Ang first batch. Look at this. Look at this. Why is it puti? Because not black. Ngano man it? Luto na ni pa? Oh, so delicious. Wala pa na, taklubis na. Awa pa din ni maluto diya because I'm hungry. Excited. Lami te. Lami. Delicious. Wed. Tusluan. Nga tuyo. Lami kaayo ang siomay ni Papa Noel.
Smile with a shumai. Yo. Shumai. Okay, guys, oh. Lami kay guys. Ang shumai ni Noel. Kinamot lang, kinamot lang. Kuha na sa kuha eh. Okay, kato pa na huwag mo ito. Snap ng nila.